apalagi dicampur tela-tela. Wow. Wih, sudah banyak ubi kita guys. Wih, habis guys. Kita buang takkan. Sekarang kita buang. Oke, ayo guys, ambilnya. Makan kita ya guys. Ini guys. Apa guys? Ini guys. Ayo guys. Ini ngupas ubi guys. Ini cuci nanti nih guys. Pas udah dibawa. Kau guys. Nah, tuh, ya kan? Walaupun digoyang-goyang. Kriuk. Nah, kali guys. Nah guys, asik soban. Tak. Waduh. Apalagi dicampur tela-tela.